So hamachi a obo asrafo eni abambofo wo hono we eye eni panwotwe a omofiri mu no omu emu ana omu ede ebesene akọ yesi kaman ekrum hono no na de tie ne se esu ahodo bi da kwamo ntimpanimfo kire se ansa na obetumi ede body no akọ efie no chense wonumu eyi apaye enti ye twen ashantimantem so afo Dr. Frank Amakohe no be ya paye no se wonimu de ya de sie ni ene se helicopter bi crash na ebra ehwe hosa no kire se bodiem ne ko bo be podumu ne be tofom omu kire ma eja tomu mani panwotwe ane ye kasei onma firi mu se de panwotwe nyina oyi won bodies no e de afi hɔ ma bottom koku bottom pack omu gu machire ana posi for bag ya wode e pack ni pofri mu no wode bi ba ya wode egu mu enti ye kasei omu so mu in fact omu so mu be se don hwiri ba ko ne fa ansana omu free be pone so eja be kuro ne gya ene won e ba be apaye no ye twene nan be ka apaye yi ne koso de aka kire bia ye de brem de ma confirmed say defense minister Dr. Edward Omane Boama e ka won na afri mu no bodies ne de ne kosem ni omu antimi identify ni panwotwe ne sentie ne se na omu nyina ya na hye on pasa to me se omu guboto mu a ene omu se omu kwai forensic audit DNA ni ade ne mo hu bodies ahodo no na ebusiafo asomo